তারিখটা ছিল 5ই নভেম্বর। বাবার ডলি রওনা দিয়ে দিল গুপ্তকাশীর থেকে উকিমাটের দিকে। বাবার ডলি নামিয়ে এখন আমি আর বাবা একবার বদ্রীনাথ, জয় বাবা বদ্রীনাথ। উকিমাট থেকে সারি ভিলেজের ডিস্টেন্স হলো 12 কিলোমিটার। আমি আর বাবাও হিচাইকিং করে পৌঁছে গেলাম হলো সারি ভিলেজ। কেসা লাগা বাবা? बहुत अच्छा लगा। जय जय बाबा का आदेश। দেউরিয়া তাল যেতে গেলে তোমাদের আগে আসতে হবে সারি ভিলেজ। সারি ভিলেজ থেকে দেউরিয়া তালের ডিস্টেন্স হলো মাত্র 3 কিলোমিটার। এখন আমি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি এইটা হলো সারি ভিলেজ। দেউরিয়া, দেব প্লাস হারি প্লাস তাল ইজিক্যাল টু দেউরিয়া তাল। অদ্ভুত দৃশ্য, অদ্ভুত। আজকেই হলো শেষ দিন, যেদিনকে বাবার ডলি কেদারনাথ থেকে পৌঁছে যায় হলো উকিমাটে। এই উকিমাটেই বাবার ডলি 6 মাস এখানে থাকে আর 6 মাস কেদারনাথে থাকে। আর আমার যে সামনে তোমরা এই মন্দিরটা দেখছো এটাই হলো গুপ্তকাশীর বিশ্বনাথ মন্দির। এখানে এরকমও বলে সামনে যে দুদিক দিয়ে জল বেরোচ্ছে, এক দিক দিয়ে গঙ্গার জল বেরোচ্ছে আর এক দিক দিয়ে যমুনার জল বেরোচ্ছে। এইবার আমি তোমাদেরকে কিছু ইনফরমেশান দেব এই গুপ্তকাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরের ব্যাপারে। এই জায়গাটার নাম গুপ্তকাশী এর জন্যই পড়েছে কেন কি ভগবান শিব পাণ্ডবদেরকে দেখে এই জায়গাতে লুকিয়ে পড়েছিল। গুপ্তকাশীতে আরেকটা মন্দির অবশ্যই যাবেন, তার নাম হলো অর্ধনারীশ্বর মন্দির। তারপরে সকালবেলা গুপ্তকাশীর এই হোটেল থেকে ব্রেকফাস্ট করে আমরাও বেরিয়ে পড়লাম হলো উকিমাটের জন্য। हर हर महादेव। आप लोग अपना ख्याल रखना और कभी मौका मिले तो कोलकाता भैया लोग के साथ कोलकाता जरूर आना, ठीक है? एकदम एकदम बहुत अच्छा लगा। आप लोग ने पूरा एकदम घर की तरह हम लोग को रखा है, सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप खाना व्यवस्था भी खड़े होंगे, ठीक है? बहुत अच्छा लगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ফাইনালি এত কষ্টর পরে আমরা পৌঁছে গেলাম হলো উকিমাটে। এখানেই 6 মাস বাবার ডলি এখানেই থাকবে। আবার আমরা আসবো মে বা এপ্রিলে বাবার ডলি নিয়ে যাবো কেদারনাথে। চলো এবার ভেতরে ঢোকা যাক। মানুষের ভিড়টা জাস্ট দেখো, সবাই এসছে বাবার ডলি নিয়ে। এই সামনেই আমার সামনে হলো এটাই হলো উকিমাটের মন্দির। হয়তো তোমরা এটা জানো কেদারনাথে বাবা 6 মাস থাকে আর 6 মাস থাকে হলো উকিমাটে। আবার ডলি যাত্রাতে আমি যাব এপ্রিলে কেদারনাথের বাবাকে রাখতে। বাবার ডলিকে এখানে রেখে পুজো পাঠ করায়, তারপর ওই মন্দিরে ঢুকিয়ে নিয়ে যায়, বুঝলে তো? के मुसाफिर जब घर से चले तो दिल में कुछ अरमान थे कि एक तरफ बियाबान जंगल एक तरफ शमशान थे के पैर हड्डी पर पड़ा तो हड्डी के ये बयान थे कि संभल कर के चल मनुष्य हम भी कभी निशान थे। बोलो शंकर भगवान की जय। बाबा डोली नामिए এখন আমি আর বাবা একবার বদ্রীনাথ, জয় বাবা বদ্রীনাথ। আমরা জয় বাবা কেদারনাথ। আমরা বেরিয়ে পড়েছি হলো দেউরিয়া তালের জন্য। এই দেউরিয়া তাল হলো তোমার উকিমাট থেকে 2-3 কিলোমিটার। হেঁটে হেঁটেই যাচ্ছি। কেউ যদি আগে ছেড়ে দেয় তো খুব ভালো। সারিগাঁও পৌঁছাবো, কালকে থেকে দেউরিয়া তালটা দেখবো। হেঁটেই যাচ্ছি। এইখান থেকে সারি ভিলেজ রয়ে গেছে 12 কিলোমিটার আর এখন বাজে 3টে নাগাদ। দেখাচ্ছে 4 ঘন্টার মধ্যে পৌঁছাতে পারবো। দেখা যাক, গডস ওয়াচিং করে আমি আর বাবা তো যাচ্ছি। যদি কেউ আগে ছেড়ে দেয় তো ভালো, না হলে ব্যাস হাঁটতে থাকো আর কি আছে। ভিলেজটা দেখো, অদ্ভুত না? সামনে চোপতা হয়ে বদ্রীনাথ যাব। চলো। লিফট
না চেয়ে আমাকে একজন আগে অবধি ছেড়ে দিল, তাই আমি এটার নাম দিয়েছিল गॉड्स वाचिंग। हिचहाइकिंग बोलते हैं ना इसको शायद। वो नाम देते हिचहाइकिंग, लेकिन मैंने इसका नाम दिया गॉड्स वाचिंग। अच्छा एकदम हिचहाइकिंग में आपको मांगना पड़ता है। हाँ। मैंने आप लोग से मांगा नहीं था। आप, वो तो है। हाँ, आपने बोर्ड देख कर रुका, इसका मतलब है गॉड्स वाचिंग, मतलब भगवान सबको देखता है। ये बंदा पैदल चल रहा है, इसके लिए रोको करके, यही है खेला। किसी के इंसान के अंदर दिल एकदम इंसानियत कितना, यही तो जानने के लिए मैं निकलता हूँ। मैं मांगा कहाँ, मैं तो मांगा ही नहीं आपसे। नहीं देता ना, जैसे बाइक में एकदम मैं तो आपसे मांगा ही नहीं, हिचहाइकिंग में हाथ दिखा के मांगते हैं। भगवान ने भेजा। एकदम जरूर, भगवान मेरे लिए भगवान ने आपको भेजा था, ये दोनों को, जो इसको आगे तक थोड़ा छोड़ दे। देखो मैं तो साफ Yes। बोलूंगा, यहाँ पे हमारे गुरुजी है ना जो हमारे सर हैं, हाँ, तो सर का थोड़ा अच्छा। पोलाइट नेचर है। Yes, उस type yes, का, तो इसीलिए। उनका नेचर है कि वो यस रोकते हैं। यस यस, यही बात है ना, हर गाड़ी नहीं रुकता है ज्यादा, हाँ। यही तो इंसानियत समझता है, बात वही है। अच्छा लगा भैया आप लोग से मुलाकात करके। मैं आपको केदार बाबा का थोड़ा प्रसाद देता हूँ, रुक जाइए। বন্ধু এখান থেকে দেউরিয়া তাল আর তোমার মধ্যে রয়ে গেছিলো 3 কিলোমিটার, আর সারি ভিলেজ হলো 4 কিলোমিটার। সামনে দেখতেই পাচ্ছ, এই বাঁ দিক দিয়ে এই রাস্তাটা তোমার চলে যাচ্ছে উকিমাটের দিকে। এটা আমরা যখন বদ্রীনাথ যাব তখন এই রাস্তাটা দরকার পড়বে। আর এখানে এটা ভালোই লাগলো, কেউ আমাদের 8 কিলোমিটার অবধি লিফট দিয়ে দিল, বুঝলে তো। বাবা বসে আছে, 8 কিলোমিটার অবধি লিফট দিয়ে দিল। তো জঙ্গলের রাস্তা, অদ্ভুত অদ্ভুত অদ্ভুত, হেবি সুন্দর লাগছে। बाबा नंदी ने कैसा किया, कैसा लगा बाबा? बहुत अच्छा लगा। जय जय बाबा का आदेश। उसमें ऐसा है, 8 किलोमीटर तक आगे छोड़ दिया बाबा। जय भोलेनाथ। ठीक है। और बाबा ये रास्ता तो पूरा जंगल टाइप का है। हाँ कोई बात नहीं, हम तो मस्ती में जाएंगे। हाँ बस 3 किलोमीटर ही जाना है बाबा। हाँ, जो भी अच्छा। ठीक है, चलो धन्यवाद धन्यवाद। जय हरा रखो, कृपा करो, मेरे साथ रखो। हाँ रख दी ले। बस चल। चलो। হেঁটে ট্রাভেল করার এটাই মজা, দেখো কি সুন্দর লাগছে, অদ্ভুত গ্রিনারি, ওখানে দেখো কি সুন্দর ভাইবস। ও ঘুরতে ঘুরতে তুমি নেচারের সাথে প্লাগ ইন হও, অদ্ভুত অদ্ভুত দৃশ্য দেখতেই পাচ্ছ তোমরা, হেভি লাগছে। হ্যাঁ बाबा कैसा लग रहा है? बहुत आप अच्छा। पहली बार मेरे साथ यात्रा कर रहे हो, बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है ना? और गाड़ी भी आगे तक छोड़ दिया भोले की कृपा से। जय बद्रीनाथ। और ये पूरा जंगल वाला रास्ता है बाबा। यस हाँ मजा आ रहा है, लेकिन ठंडा भी है। हाँ यस, आनंद आनंद। लेते जाएंगे। आनंद लेते चलो ये देखो हमारे भारत को, भारत को। वो देखो, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। जय श्री और आज राम। मंगलवार भी है, हाँ जय श्री राम, हनुमान जी साक्षात सामने चल रहे हमारे, हाँ हमको लेके जा रहे हैं। हाँ। आओ, बोल रहे, आओ। आओ चलो। দেখো বাবা খাবার দিচ্ছে আর হনুমানজি দাঁড়িয়ে আছে, অদ্ভুত, দেখো কি সুন্দর লাগছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুরো ফরেস্ট এরিয়া বন্ধু, পুরো ফরেস্ট এরিয়া। দেউরিয়া তাল যাচ্ছে। करते नहीं, झगड़ा करते आपस में। चल चल हो गया। দেখো কত আসছে, কত আসছে দেখো। দাদাই আমাদেরকে লিফট দিয়ে দিল, ঠিক আছে। আমার আর বাবাকে একটা বাইক নিয়ে গেল, আর এই দাদাই আমাকে লিফট দিয়ে দিল। यहाँ से कितना किलोमीटर है दादा? यहाँ से 2 किलोमीटर। बस 2 किलोमीटर है। यस, कितना सुंदर नजारा। वो बहुत अच्छे लोग हैं उत्तराखंड के, सच में दादा। ठीक है, इसे আমরা যাচ্ছি, আর কোনো বাইকের और नजारा देखो पीछे, ओ साइड में नजारा, क्या वाइब्स, क्या वाइब्स। ओ धन्यवाद धन्यवाद दादा, आपने इतना आगे तक मुझे छोड़ दिया, धन्यवाद। ओके ओके।
बाबा ऐसे यात्रा में कैसा लग रहा है आपको? मंदा देवी हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा ना? चल। आनंद आ रहा है अपना। अभी आपने बाइक में बैठ कर आए हैं ना? अच्छा लग रहा है ना? यस। लिफ्ट जो मिल रही लिफ्ट। ले बोले। हाँ वही तो भोलेनाथ की कृपा है। तो कोई कंधे में भी बिठा घोड़े में भी बिठाएगा, मजा आ रहा है, मजा आ रहा घोड़े है, में भी बैठ जाएंगे। मजा आ रहा है बाबा। जय जय जयकार। এখন আমি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি এইটা হলো সারি ভিলেজ। ভিলেজটা দেখতেই পাচ্ছ। আর যেই হোমস্টেতে এখন দাঁড়িয়ে আছি এটা হলো ফুলারি হোমস্টে। জাস্ট ভিউটা দেখো এখান থেকে, অদ্ভুত ভিউ, এত সুন্দর ভিউ। ঠিক আছে, এখান থেকে তোমরা যেতে পারো হলো দেউরিয়া তাল। ঠিক আছে, দেউরিয়া তাল যেখানে দ্রৌপদীর জল তেষ্টা পেয়েছিল আর পাণ্ডবরা ওই তালটাকে বানিয়েছিল। দেউরিয়া, দেব প্লাস হরি প্লাস তাল ইজিক্যাল টু দেউরিয়া তাল। অদ্ভুত দৃশ্য, অদ্ভুত। আজকে এখানে স্টে করছি, এত সুন্দর লাগছে, অদ্ভুত বন্ধু, অদ্ভুত। ये रोटी किसकी रोटी है भैया? ये मंडवे की रोटी है। अच्छा, ये किससे बनता, किससे? ये होता है, ये पहाड़ी कोदा बोलते हैं, अच्छा, उसे कहते हैं रागी। रागी। आप लोग ने खाना बहुत अच्छा बनाया। ओके, थैंक यू। রাত্রিবেলা ওই দিনকে পাহাড়ি খাবারই খেয়েছিলাম হলো মান্ডवे की রুটি আর কদা। মান্ডवे की রুটি হলো পাহাড়ি আটা, অদ্ভুত লাগে হলো খেতে। তারপরে ঘুমিয়েই পড়লাম। দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে পরের ভিডিওতে দেউরিয়া তালের।